Follow me, and I will make you fishers of men. Come here after me, and I will make you to become fishers of men. So, good afternoon, everyone. The call or tawag, so naay nagtawag o naapoy gitawag. And there is a reason for the call. In the video, Jesus calls the disciples to what? To become fishers of men. So, kamo pod, as you become volunteer catechist sa inyong chapel, you are called to be fishers sa mga bata sa inyong community. Nadalhon ninyong tuduan sa mga basic prayers and ubang mga importanteng pagtulunan sa kinabuhi, especially with regards to our relationship with God. But sa ginaingon na many are called, but few are chosen. And you are the few chosen ones. Usa ka butang nga inyong ma-observe, Jesus calls ordinary people. During his time, kinsa man ni sila, mga fishermen, mga common people. He could have called mga royalties, no? Mga kaliwat sa mga hari o mga nagdumala sa panggobyerno. But he called ordinary, common people. So what God actually is looking for more than the ability of people, ang pinaka-importante sa Ginoo, brothers and sisters, is your availability. Do you have time aron magamit ka sa Ginoo alang sa iyang misyon diri sa kalibutan? You might be the top of your class, but if you are busy for God, then dili ka magamit sa Ginoo alang sa iyang mga buhat sa pagpangalagad.
So again, what God is looking for are people who make themselves available. So why evangelize? Um, sa mga wala pa kailan ako, no, you can call me Kuya Ray or Brad Ray. So nganong mo evangelize man? But possibly before we answer the question why evangelize, ato sang tubagon, unsa man na ang evangelize? So evangelize di ay means to preach, meaning musangyaw, mo spread o mga pagtuo nato diha sa ato ang simbahan, sa atong relihiyon, especially kita sa Christianity. And in the old times, ang mga missionary, the early Christians, they go to places to evangelize, to convert others to believe in Jesus as God and Savior. Niya, kinipod siya in general terms, to evangelize meaning to advocate passionately. So kana ding magsangyaw ta, di sa data gaya-iya lang, di sa data ka ng kulang sa energy. So if we are to evangelize, we have to do it energetically, we have to do it enthusiastically. So naadun siya elements sa being passionate of what we are doing. So kung manudlo ta sa kapilya, we always have that passion nga ma-feel sa mga bata na you are happy to be there doing what you're doing, and that is evangelizing the Word of God. So unsa man din yung word na evangelize? It comes from the Greek word na evangelize, meaning to bring good news. So question, Kuya Ray, kanang moadto ka sa imong silingan, kinakay na balita ang balita, salain sa nimong silingan. Question, evangelize ba na? The answer is not. Why? Because again, evangelize is to bring good news. Dili na evangelize ka nang magsige tagpanglibak, unsa man na marites. So evangelize is bringing the good news to others. So it can only become an evangelization if we are bringing especially the good news sa Ginoo ngadto sa atong kasiringanan ug isig katao. So matud pa ang mga missionaries, these are the priests and the brothers who travel to places, especially sa mga lugar nga mga pagano pag-ayo, they go there to evangelize. And even our first Filipino saint, si San Lorenzo Ruiz di Manila, naabot sa nasod nga Japan together sa mga misyonero. Unsa may ilang gibuhat ito, nag-evangelize, nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, but they went there at a time nga dili pwede mo convert, dili pwede mosangyaw og lain nga pagtulunan, and they end up captured, tortured, and actually they could have easily left the place and continue to live, but you know, they became martyr. Unsa man ang martyr, Kuya Ray? They died for their faith. And there is a famous tagline, a quote ni San Lorenzo Ruiz de Manila. Niingon siya, even if I have 1,000 lives, I will offer them all to Christ. Question, brothers and sisters, kanang imong usa ka kinabuhi, are you willing to offer that to Christ? Please reflect on it. Ang ato pong ikaduha nga Filipino saints who came from the Visayas and even Cebuanos, ni angkon sudana nga si San Pedro Kalungsod, nagikan sa lungsod sa Hinatilan in southern Cebu, naabot pud sa nasod sa Guam, which is part of the US, kuyog pud sa another group of missionaries to evangelize, musangyaw sa pulong sa Ginoo. They were also captured, tortured, and killed, no, dito sa Guam. So evangelization, ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo can be a lot of things, no? Sometimes you are called to become martyrs. But of course kita, we go down lang sa atuang in our own little way. Diha sa atong mga kapilya, musangyaw ta sa mga pagtulunan sa Ginoo. So in short, for us to preach, we also need to study. That's why
That's why I created this group chat nato para diha sa group chat ako nga katekista pod for the longest time. I think more than 30 years na, no, dugay kayo. And just wanna share na I started, nag-serve ko sa simbahan with an invitation sa mga bata diri sa among kapilya back in the summer of 1989 kay niundang man katekista. So ang mga bata ni hari sa balay ko, yari tudluin mi bi. Ikay katekista naman ko, dili ko'y kalain na ang mga katekista as I've seen it, kadaghanan, babae, manan, lalaki ko. Nya, sigihan mo kung nilang balik-balik. Sige lang po ko, yari, storyain lang ko may Bible stories. And then, I said, sige, sawayan lang ako, and I said yes, and the rest is history. So, of course, sa dayong sugod, nagkamang-kamang dyan ko, kay walay training, walay ni guide nako, walay ni hatag og module on sa itudlo. It's different sa inyong case, my brothers and sisters, kay ako, si Brad Homer, who is also a catechist for a long time, mo share man me on how you will do it, like sama sa pila ka oras ang inyong klase, how do you divide the time, like unsay time for possibly learning and memorizing the basic prayers, unya catechism lesson proper, nga na games, na break for snack time. So ato man siyang i-go through kay dugay-dugay na masamian no trabahoan. Kuan lang kanang although adjustable ni siya ang atong approach kay depende sa lugar, depende po sa kanang imong mga estudyante nga mga bata. So ang ako rin siguro masulti is as a catechist, you have to be creative, resourceful, and you have to be flexible, no? So tanaw kay nimo ang di man nimo click kayo ang style, make adjustments, learn, yeah, keep on learning, keep on researching. And I hope that's clear. So nganong mo evangelize man ta? Because through our baptism, kitang mga Kristiyanos nahiusa diha sa body of Christ or something body of Christ. Kuyere, this is the church. So diha sa tong bunyag nahimot ang sakop sa simbahan, but diha pud sa tong bunyag nakaambita sa tulo ka buhat ni Kristo. Unsa man na buhat ni Kristo sa pagkapari. So ang priestly mission is matud pa sanctifying, na as we are baptized, we are called to be to holiness, no? Unya mao nang ingon diha nga i-offer nato ang atong matag adlaw nga kinabuhi, ang atong pag-ampo ato trabaho, tanan natong mga kalisdanan nga giatubang, isip gasa o sakripisyo nato ngadto sa Ginoo. So living holy lives mao jud nay unang tawag labi na sa ato ang mga pari, no? Aside from they allow us, they interpret, no, the word of God in the Bible. So ang pari nagsangyaw, but of course ang tawag sa pagkapari is actually tawag sa pagkabalaan. And of course diha pud sa atong buhat ang priestly nga mission, we are also called to worship and in service, no? So we participate sa mga kanang church nga mga liturgies o mga practice tag charity niya atong i-draw, atong dalhon ang uban ngadto sa Ginoo, no, and becoming witnesses, no, meaning anang witnesses atong gipuy-an ang pagtulunan sa Ginoo. Ikaduha, nakaambita sa buhat ni Kristo, prophetic mission, ang pagpanudlo. So mao tong naidaghan nga mga prophets or saints, nahimo silang prophets or saints because of martyrdom. Mao to sila si San Lorenzo Ruiz, including the apostles. Si San Pedro, who also died on the cross, nagibali, also became saints through martyrdom. So daghan kay mga santos because they died for their faith. But daghan po nga mga santos nga nasantos because they live their faith. Pareho ni Saint Mother Teresa of Calcutta, no? So but ang kining tawag sa pagkapropeta, tawag sa pagkabalaan po is na i-proclaim na to ang gospel, no? And whoever atong matubang, regardless of unsa nga situation, we will always be for God, for Christ, anywhere, anytime, all the time. Unya kini pong prophetic mission, mahimutang light bearer ba? Now wherever we go, by living out our faith, we stand the truth and hope.
we bring light of Christ to families, trabahoan na to, or even asa ta maabot ng mga communities o asa ta ipadala. So mo evangelize pud ta kay diha sa tong bunyag nakaambit man ta sa kingly harianon nga misyon sa Ginoo, which is ingon siya, I came to serve and not to be served. So mao nang ang pagka-volunteer catechist is actually a service to others, no? Labi na sa mga bata. So mao na nga ni-offer ta sa atong time, kunya diha sa atong pagsangyaw, ni-share po ta sa ato ang talent, and we are actually doing what we are supposed to be doing. Isip nakaambita diha sa atong bunyag, nakaambita sa buhat, sa harianong buhat ni Kristo, na matud pa leading by serving. So following Christ's examples, we reign by serving others, particularly the poor, the vulnerable, and the marginalized, no? Niya isip pod kabahin sa buhat, sa harianong buhat ni Kristo, we are to foster justice and peace, no? We work to overcome evil and promote a world of compassion, justice, and love. And the best way to do it is sugdan na to aning mga batang gagmay. Kay karon na ba, tinaghanan sa mga batang gagmay, babad ra jud sa cellphone. They're watching some violent videos. They're of course watching and listening some unchristian values. So the timing of having the May Catechism is also perfect jud ang timing. Kay it came at a time when it is really kanang at the highest need, no, sa atong katilingban. So ang ako lang siguro ninyo mga brothers and sisters is make the most of it as God will use you. Don't worry, kay God will equip you and God will use people like me, like Brad Homer, or inyong mga trainer diha sa inyong mga parokya to make you become more effective. So enjoy the journey. Mo raman ako isulti. Enjoy the journey of becoming a volunteer catechist. And again, I will be preparing some more videos. Kinesia basically is just an intro para at least creating the right mindset lang of becoming a volunteer catechist, na it is a call and it is also compliance with our mission nga nadawat diha sa tong bunyag, which most of us possibly wala pa jud ta nakahimo anang mission. And as we become volunteer catechists, we will be slowly be doing what we're supposed to be doing. So, and in doing so, we become sundalo ni Kristo. So, as I end this video, let us watch this kanang video. Although dili kay siya super lively nga video, but you can enhance this. Kay usually when we sing it with kanang conviction dyan, sundalo ako, sundalo ni Kristo, ana ba? But anyway, just memorize the lyrics, memorize the actions, and again improve it, bring it to the next level, and dugangig more energy, dugangig more nga conviction, and I think it will become more effective. So again, enjoy the sundalo ni Kristo. Kalsunis putol, batunis puros bagol. Abi ninyong sayon, ibala sa kanyon. Taratatat, hapakamong tanan. So I'll see you in our next video. I hope this helps set the right mindset. Have a nice afternoon, everyone.